Good afternoon, everyone. So, my name is Sabrina Tuba and among i-continue tong report kay wala mi ka-report atong niagi sa organic chemistry. So, ang among topic is the physiological effects of alkanes. So, kung ingon tag physiological refers to the normal function of the human body or other living organism. Okay, let's proceed. So, our learning objectives for today's presentation are define alkanes, explain how alkanes affect the human body, identify short-term and long-term physiological effects, and finally, discuss safety measures when handling alkanes. So, what are alkanes? So, ang alkanes, guys, saturated hydrocarbon. So, meaning they are compounds made of carbon atoms and hydrogen atoms. So, gitawag sila saturated, it's because they contain only single covalent bond between carbon atoms. So, there are general formula, which is CnH2n plus 2. So, N represent number of carbon atoms. So, atoan so gansa nato pagkuha ni CH8 sa propane. So gamiton nato ang general formula sa alkanes. So C3, okay, C3H2, so 2 times 3 equals 6. So plus 2 equals 8. So gamit atong general formula nakuha nato si H8. So kaning si C3 nag-share siya og 8 ka electron sa hydrogen, which is propane. So, next example is butane. So, C4H2, so 2 times 4 equals 8, plus 2, 10, which is C4H10. So, ang ayupak name niya is butane. So, inato na gyapon ang pag-process, guys, para makuha nato ang H10, gamito nato ang general formula nga si CnH2n plus 2. So, there are colorless, non-polar. So, kung ingon tag non-polar is, dili siya dali mag-mix or dili siya dali ma-dissolve sa water. And very highly flammable. So, meaning, dali siya maka-adapt ng sunog. So, example, kanang mga saga station. So, nakita mo dyan na to is, dako siya, nakabutang nga no smoking. So, sagaran di ang mga lalaki is nagapanigarilyo. So, if kana yung gas station na siya gas leak, so, ang katong sigarilyo, if malabay siya dito sa gas leak sa station, so, possible magkasunog. And, so, example, methane, CH4, ethane, C2H6, butane, C3H8, butane, C4H10. So, kana sila is commonly used as fuel. Next is common source of alkanes. So, first is natural gas. So, natural gas is used for oxygen. Second, liquefied petroleum gas. So, used for cooking. Kanang gasol, LPG. Next is gasoline. So, ang gasoline is na ay unleaded premium. So, unleaded is green. Premium is red. So, correct me if I'm wrong. So, gamit siya sa engine motorcycle, car, farm equipment. So, ang ikaapat is kerosene. So, kerosene used for lamps, stoves, and other heating purposes. Diesel fuel is used for engine sa trucks, buses, jeep, irrigation pumps, and farm machineries. The lastly is candle wax or paraffin. So, kana siya is used for crayons, candle, food packaging, yeah.
Example, propane and butane are commonly used for cooking and heating. Okay, let's move on. Okay, next is how alkanes enter the body. Alkanes can enter the body through inhalation. Breathing vapors can cause dizziness, headache, drowsiness, nausea. So, kana siya is gastrate or um, acid reflux and loss of coordination. So, can highly concentration can depress the central nervous system and may lead to unconsciousness. Second is skin contact touching liquid fuel. So, prolonged exposure can remove natural skin oils, causing dryness, irritation, or dermatitis. So, kung yung tag dermatitis is pamula-mula or um, sensitive sensitive ang skin sa isa ka people tao rather. Next, the last is ingestion, swallowing fuel accidentally. So kani siya guys is common ni siya sa kanab itong mga bata. Daghan biyag mga curiosity ang mga bata. So bata lang ko kahit pero kabalo ko nga bawal siya imnon. So parehas ng di ba bantayan ang bata, mainom niya. So, swallowing liquid alkanes can cause stomach discomfort. If enter the lung during swallowing or vomiting, they may cause lung injury. So, magka-cause siya aspiration pneumonia. So, kung wingang tag pneumonia is isa na siya kasakit. Kana siya is kanang lungs if mapuno na siya og nana og tubig sa mga sa air sacs sa SACS. Kana siya ang ato mga lungs is na siya air sacs. So kana siya if mapuno magkakose siya og maglisod siya og ginhawa og mao iyang ikamatay. Then commonly used jud nato nga gina routine kay inhalation. So that's conclude my report and I would like now to turn it over to the next reporter. Good day everyone. I would like to discuss about the effects of central nervous system and the respiratory system. So before we start, I would like to introduce myself. My name is Hazel Jane Safra and I'm second reporter to our group. So first is the nervous system is when a person breathes in alkane vapor such as gasoline fumes, the chemicals can affect the central nervous system. So naa siya mga symptoms which is the headache, dizziness, drowsiness, poor condition and confusion. So when a person nga nang sige siya ka-inhale sa gasoline fumes is na siya ma-feel nga symptoms which is katulon siya which is dili siya na siya trouble sa iyang concentration because of the gasoline fuels. So, the respiratory system is breathing high concentration of alkanes. Vapors can irritate the nose and throat in cause coughing or difficulty breathing. So, naa siya kanang ka-trouble siya sa iyang paghinga which is kung kuan siya kanang sa maano siya sa vapors. In several cases, it can reduce amount of oxygen, which is ma-reduce iyang oxygen if the pulse is over nga iyahang ma-inhale, so ma-trouble iyahang ginhawa. The body and even lead to loss in consciousness. This is why working with pulse in very ventilated area and using proper protective equipment is important. So, kung may trabaho ka ana nga work is you must be wear the proper equipment ka ng PPE
proper protective equipment, magsuot ka ana ka para mas be safe, and malayo ka sa kanang danger, and makatarong ka og inhale sa imong ginaworkan. So you must be protect to yourself, and that's all. Thank you. The effect of alkanes on the skin and eyes. Ang alkanes is just like a gasoline. If ever nga ma-expose or mabutang na sa imong panit, ang natural oils nga naa sa imong panit is ma-remove or mawala siya. So that maka-feel ka og redness, dryness, and also irritation. If always pug ka exposed ana, it is possible nga mag-crack ang imong skin and maka-feel ka og kasakit. Ug sa ato pong mata, if ever pud nga mapiskan ka or maasuhan sa alkane liquid, it is also pud nga maka-experience ka og redness, irritation, and also burning sensation or ang kanang kahapdos. So importante gid kaayo nga paghuman ana hinluan dayon nimo og clean water if ever nga ma-expose ka ana. So this is the long-term effect of alkanes. If ang tao is dugay siya nga na-expose sa alkane before, just like sa iyang trabahoanan, it is possible nga maapektuhan yung different parts sa iyang lawas. Pwede siya magka-chronic headaches, memory problem, and maglisod siya og focus or concentrate. So other alkanes is also pwede siya maka-affect sa atong nerve cells, which is the reason nga makapil ka o kanang kapas mo sa imong kamot or tiil. So aside of that, madamay po ang imuhang liver and kidney. Nga kani nga organs is responsible for removing or filtering harmful chemicals inside our body. So these long-term effects is always happen if that workers is always exposed sa petroleum products nga walay saktong protective equipment. The effect of the specific alkanes. Ang main component sa natural gas is ang methane. Even dili siya highly toxic, naadya pa'y possibility nga ma-replace siya sa oxygen sa hangin. For example, kanang closed place, pwede ka masuffocate ana because wala kay saktong oxygen nga imong gamiton para maginhawa. Propane is always used as a cooking gas. Pwede sab siya makapalipong or makafeel ka og headache if masuyop nimo ni. So ayaw jud og suyop. So next is butane. Is makita nato ni sa mga lighter and etc. So dangerous pud kaayo ni siya if imong tuyoon og suyop, kay pwede ka maka-experience og serious breathing problems. Next is hexane. Hexane is always used for the industrial solvent. Distinct siya sa uban. Parehas ra sila effects, but more on i-damage niya is ang imong mga nerve cells. So even though daghay gamit ang atong mga alkanes through our daily lives, we need gihapon to use wisely and handle og tarong. O kung pwede mo gamit ta og PPE para ma-avoid nato ang harmful effects ana. Safety precautions. So, para ma-prevent nato or malikayan nato ang mga harmful vapors na naa sa alkane, is dapat pabaluta or musunod ta sa mga safety precautions. First is work in well-ventilated areas. So, kinahanglan jud na magtrabaho ta dito sa well-ventilated areas kay ang hangin is makagawa sulod siya kay open window man dili kay pag dili manggod well-ventilated areas ang atong trabahoan is ang katong mga harmful vapors is magpundol siya sa sulod, dili siya makagawa. So maong importante nga dito jud ta sa well-ventilated areas para dili nato ma-inhale ang mga harmful vapors. So ikaduha is wear gloves and protective clothing. So kinahanglan pag magtrabaho ta naa jud tay ka ng mga gloves or PPE kay para ang mga fuels is dili maadto sa ato ang mga panit. Then avoid inhaling vapors. So pag sa trabahoanan is namo din mga harmful vapors, no? So i-avoid jud nato ang pag-inhale ana. So maggamit og mask para dili ra kayo nato inhale or masimhutan jud ang kana nga mga vapors. Then store fuels properly. Then keep away from flames and heat.
So, tarungon jud nato og butang ng mga fuel sa container kay para dili na siya mausik. Then, matapon na siyang ipalayo sa mga heat or flames kay ang fuels is dali ra jud kay na siya masunog. Then, wash exposed skin immediately. So, if ang fuel is na butang sa atong panit, ato jud dayon na siyang hugasan kay para dili madaot ang ato ang panit nga nabutangan sa fuel. First aid. So, if a person is naka-inhale siya og mga harmful vapors, ato dayon siyang tagaan og first aid, which is ato siyang dadon sa gawas para maka-inhale siya og fresh air. Then, mag-seek din tag mga medical help. Then, if ang fuel is nabutang pud sa ato ang panit, is ato siyang sabunan, then hugasan dayon og tubig. If nanapod sa ato ang ice na butang, is ato siyang hugasan og kanang clean water for about 15 minutes. So, if na-swallowed sa usa ka tao is dili nato dapat na siya pasukahon. So, ang atong buhaton is ato siyang dadon sa doktor, mag-seek ta og mga medical help. Summary. So, alkanes are widely used hydrocarbons found in fuels. So, ang alkanes is mucho siya ang kanang ginagamit na hydrocarbons na atong makita sa fuels. Then, ang alkanes is naa siya short-term exposure o long-term exposure. So, ang short-term exposure is muna siya ang maka-affect sa ato ang brain, sa atong lungs, sa skin o sa eyes. While ang long-term exposure is madamage ang atong nervous system, atong liver and atong kidneys. So, proper handling and safety measures reduce health risk. So, kinahanglan jud nga ato jud ni siya ma-manage og tarong kay og masunod nato ang mga safety precautions or safety measures para ma-reduce nato ang mga accidents o mga health risk.